Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are always healthy and in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Today we will learn science about. Hari ini kita akan belajar sains tentang conservation of living things. Konservasi makhluk hidup. Simak baik-baik video ini ya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Baru kemudian kalian bisa mengisi kolom komentar. Ketik nama, garis bawah hadir. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Conservation of living things. Konservasi makhluk hidup. Number 1. Conservation efforts for endangered animal. Nomor 1. Upaya pelestarian hewan langka. The preservation of living things is the responsibility of all of us. Pelestarian makhluk hidup adalah tanggung jawab kita semua. You are also expected to participate in help to preserve endangered living things. Kamu juga diharapkan berpartisipasi dalam membantu melestarikan makhluk hidup yang terancam punah. We can protect endangered animals with the following efforts. Kita dapat melindungi hewan yang terancam punah dengan upaya berikut ini. Number 1. Don't hunt endangered animals. Yang pertama, jangan berburu hewan langka. And report any hunting activities for these endangered animals to the authorities. Dan melaporkan aktivitas berburu hewan langka kepada pihak berwenang. Number 2. Protect endangered animals. Nomor 2. Melindungi hewan yang terancam punah. Number 3. Cultivate endangered animals by creating a breeding ground for endangered animals so that they can breed. Yang ketiga, budidaya hewan langka dengan membuat tempat penangkaran hewan langka agar bisa berkembang biak. And then, release them to the wild so that they can live naturally. Dan kemudian, melepaskannya ke alam liar agar bisa hidup secara alami. Number 4. Not buying and selling endangered animals, especially live animals. Tidak melakukan jual beli hewan langka, terutama hewan yang masih hidup. Number 5. Looking for alternatives to the use of endangered animals by creating substitute for synthetic materials. Yang kelima, mencari alternatif pemanfaatan hewan langka dengan membuat bahan pengganti sintetis. For example, contohnya, the use of tiger skin for clothing is replaced by cloth with a tiger skin pattern and so on. Penggunaan kulit harimau untuk pakaian diganti dengan kain bermotif kulit harimau dan sebagainya.
Examples of endangered animals. Contoh dari hewan langka sebagai berikut. Sumatran tiger, harimau Sumatera. One-horned rhinoceros, badak bercula satu. Anoa, orangutan, orang utan. Bird of paradise, burung cendrawasih. Komodo dragons, komodo. Peacock, merak. Sumatran elephant, gajah Sumatera. Conservation efforts of rare plants, upaya pelestarian tumbuhan langka. Number 1. Don't cut trees carelessly. Yang pertama, jangan menebang pohon secara sembarangan. Number 2. Doing selective cutting means cutting by selecting the edge of the plant. Yang kedua, melakukan tebang pilih berdasarkan umur tanaman. Number 3. Replanting forest, reforestation that has been deforested or the plant are being replanted. Yang ketiga, penanaman kembali hutan atau yang disebut dengan reboisasi. Number 4. Maintenance of plants by fertilizing and watering the plant regularly. Yang keempat, pemeliharaan tanaman dengan pemupukan dan penyiraman tanaman secara teratur. Example of rare plants. Contoh tumbuhan langka antara lain Amorphophallus titanum, bunga bangkai. Rafflesia arnoldii, bunga Rafflesia. Nepenthes, kantong semar. Aegetis damara, pohon damar. Eusideroxylon, Zwagerithism and bean, pohon ulin. Black orchid, anggrek hitam. Anaphalis javanica, bunga Edelweiss Jawa. And Haematophyllum speciosum, dan anggrek tebu. Demikian pelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.